السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شاویز بنارس۔ دوستو دنیا بھر میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنا ہر کام ہی پرفیکٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ لکی بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی کام میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کام ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو دنیا کے 10 انلکی پیپلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ If you are new to my channel, don't forget to like this video and subscribe my channel and also press the bell icon so you never miss any updates. Number 10. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے۔ بارش کا موسم تو ہر کسی کو ہی پسند ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر پیدل چلنے والوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ آتی ہیں اور کیچڑ لوگوں پر گرتا ہے۔ ویسے تو بارش کا موسم ہر کسی کو ہی پسند ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انلکی ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک شخص باہر سے کھانا لے کر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہاں بارش کی وجہ سے کافی سارا پانی کھڑا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جب یہ پانی کے پاس پہنچتا ہے تو ایک بہت ہی زیادہ سپیڈ سے آتی ہوئی کار اس جگہ سے گزرتی ہے اور سارا کا سارا گندا پانی اس بیچارے مسکین پر گر جاتا ہے۔ اس مسکین جس کی صرف غلطی یہ تھی کہ روڈ کے کنارے سے گزر رہا تھا، نہ صرف اس کے کپڑے خراب ہوئے بلکہ اس کا سارا کھانا بھی خراب ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کو شدید غصہ آیا اور اس نے اس کار والے کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پر اتنے میں ہی ایک اور کار اس جگہ سے گزری اور یہ پھر گندے پانی سے نہا گیا۔ اب اتنے سہانے موسم میں بھی اگر بندہ اتنا کھجل ہو جائے تو اس سے برا تو پھر کیا ہی ہوگا۔ نمبر 9۔ دوستو جب کسی کی شادی ہو رہی ہو تو وہ دن انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ یادگار دن ہوتا ہے، لیکن کچھ انلکی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی لک اس دن بھی خراب ہی رہتی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بھائی صاحب کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور فیملی فوٹو شوٹ کے لیے ایک چھوٹے سے برج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ فی الحال تو سب کچھ ٹھیک ہی جا رہا ہوتا ہے، پر پھر برج بھی ہار مان جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور ایک طرح سے پوری بارات ہی پانی میں گر جاتی ہے۔ نمبر 8۔ دوستو آج کل زیادہ تر لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور ڈیلیوری بوائز وہ سامان ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈیلیوری کی جاب بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ڈیلیوری مین کو روز درجنوں لوگوں کے گھر جا کر ڈیلیوری کرنا پڑتی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک امیزون ڈیلیوری بوائے ایک گھر میں پارسل دینے کے لیے آیا تھا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی اور کافی سلپری بنی ہوئی تھی۔ یہ بیچارہ جیسے ہی گھر کے پاس پہنچا تو اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور یہ سیدھا فرش پر جا لگا۔ یہ اتنی زور سے گرا کہ اندر جا کر لیٹ ہی گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ اٹھا اور جب گھر کا نمبر دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ رانگ ایڈریس تھا۔ اب یہاں تک بھی اس بیچارے کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہو چکا تھا، پر آج اس کا دن بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ جب یہ واپس جانے کے لیے مڑا تو پھر اسی جگہ پر دوبارہ سلپ ہو گیا اور دوبارہ فرش پر جا گرا۔ سچ میں اس بیچارے کا دن تو بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ کافی بار لائف بہت زیادہ انفیئر ہو جاتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، یہ کیمرے پر کیپچر کیے جانے والے سب سے زیادہ انلکی مومنٹ میں سے ایک تھا۔ نمبر 7۔ دوستو پلے گراؤنڈ تو ہر بچے کی فیورٹ جگہ ہوتی ہے اور بچے ان پلے ایریاز میں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اب آپ سب نے بھی اکثر دیکھا ہی ہوگا کہ پیرنٹس جب اپنے بچوں کو ان پلے ایریاز کے اندر لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک ڈیڈ اپنے بچوں کے ساتھ ان جھولوں میں کھیل رہے تھے، پر کھیل کے دوران یہ خود ہی ان سپنکلز کے اندر پھنس گئے۔ آف کورس یہ جھولے بچوں کے سائز کے ہوتے ہیں اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی یہ یہاں سے باہر نہیں نکل پائے۔ آپ امیجن کریں کہ ان کو سب بچوں کے سامنے کتنی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہوگی۔ واقعی یہ دنیا کے سب سے زیادہ انلکی مومنٹ میں سے ایک تھا۔ نمبر 6۔ دوستو آپ سب نے اکثر بازار وغیرہ میں گارمنٹس کی شاپ تو دیکھی ہی ہوں گی۔
अक्सर शॉप वाले कुछ कपड़ों की सेल लगाकर इन्हें दुकान के बाहर हैंग कर देते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब ये जो वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, ये वीडियो एक गारमेंट शॉप के बाहर सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो में ये शॉपकीपर इन कपड़ों को शॉप के बाहर हैंग कर देता है ताकि लोग इन्हें खरीद सकें, लेकिन इन भाई साहब की लक बहुत ही ज्यादा खराब होती है और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। ये बेचारा अभी कपड़ों को रखता ही है कि हवा से वो सारे के सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। वैसे सुबह सुबह दुकानदारी की इससे बुरी शुरुआत क्या ही हो सकती है। इस बेचारे का तो आज दिन ही खराब था। नंबर 5। दोस्तों, अगर चूहों की बात करें तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्रीचर्स में से एक हैं। अगर ये किसी के घर एक बार घुस जाएं तो उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं। चूहों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस का यूज किया जाता है। आप सब ने भी कभी न कभी किसी एक डिवाइस का तो यूज किया ही होगा। अब ये जो वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें इस शख्स के घर के अंदर चूहा घुस गया और इसने पूरे घर की नाक में दम किया हुआ था। एक दिन ये चूहा घर के एक कोने में आ गया और घर के ओनर ने इसे पकड़ने के लिए उस जगह पर 1 से 2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 20 रेड डिवाइसेस रख दी ताकि इसका दी एंड हो सके। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये चूहा बड़ी आसानी के साथ इन सब 20 डिवाइसेस से बचकर भाग गया। रियली इतनी प्लानिंग के बाद भी चूहा इसे चकमा देकर भाग ही गया। अब इससे ज्यादा बैड लक और क्या ही हो सकता है। नंबर 4। दोस्तों, आप सब ने होटल्स के अंदर मजेदार खाने तो खाए होंगे। पहले तो लोग यही सोचकर पागल होए रहते थे कि ये होटल वाले इतने मजेदार खाने कैसे बना लेते हैं। लेकिन आजकल इंटरनेट का दौर है और YouTube पर हर चीज को बनाने के लिए दर्जनों रेसिपीज वीडियोस अपलोडेड हैं। ऑनेस्टली आप लोगों ने एटलीस्ट एक दफा तो इसको जरूर ट्राई किया होगा और कोई ना कोई रेसिपी YouTube से बनाना तो जरूर ही सीखी होगी। अब ये जो वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें ये आंटी अपने YouTube चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये आंटी YouTube पर रोटी बनाने का तरीका सिखा रही थी। अब हर बंदा तो प्रोफेशनल नहीं होता। अब इन आंटी ने पेड़ा बनाया और बेलन से इसको शेप देना शुरू हो गई। अब जब ये आंटी टेबल की एज पर जोर लगा रही थी तो इनका बैलेंस आउट हो गया और अनफॉर्चुनेटली आटे से भरी ये प्लेट सीधा इनके मुंह पर आ लगी। बेचारी आंटी का कुकिंग लेसन पूरी तरह से खराब हो गया। नंबर 3। हम लोग डेली अपने दोस्तों से तो मिलते ही हैं और हेलो हाय करते हैं और अगर कोई रास्ते में आते जाते मिल जाए तो उसे दूर से ही सलाम कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने हाथ में कॉफी उठाई हो और स्केटबोर्ड पर स्केटिंग करता हुआ जा रहा हो तो उसे दोस्तों से सलाम दुआ करते हुए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, वरना रिजल्ट बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं। अब ये जो वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें लड़का स्केटबोर्ड पर जा रहा होता है। इसने हाथ में कॉफी पकड़ी होती है और ये अपने दोस्त से हाई फाई करता है और फिर जो इसके साथ होता है इसको बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये अपनी कॉफी से तो हाथ धो ही बैठता है और अपना मुंह भी तोड़वा लेता है और फिर इन भाई साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपनी स्केटबोर्ड को भी तोड़ देते हैं। कसम से बंदे का दिन इतना भी ज्यादा खराब ना हो। नंबर 2। दोस्तों, पिज्जा एक ऐसा फास्ट फूड है जो हर किसी को ही पसंद होता है। अब तो लोग इन्हें घर पर ही बना लेते हैं और कई लोग तो अब इस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग घर के अंदर कोई चीज कुक करते हैं और इसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है और डिशेस सही तरह से नहीं बन पाती। लेकिन क्या हो कि पहली बार ही कोई बंदा घर में पिज्जा बनाए और वो बिल्कुल ठीक बन जाए। ऐसे शख्स को तो लकी और टैलेंटेड कहना गलत नहीं होगा, पर जब दिन खराब होता है तो ऊन पर बैठे हुए भी कुत्ता काट ही लेता है। अब ये जो वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें ये भाई घर के अंदर पिज्जा बनाते हैं और लकीली पिज्जा बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी लग रहा होता है। लेकिन इस बेचारे की किस्मत आज कुछ ठीक नहीं थी। इसने जब पिज्जे को प्लेट में रखना चाहा तो वो प्लेट में रखने से पहले ही नीचे गिर गया। इस मस्कीन की तो सारी की सारी मेहनत ही मिट्टी में मिल गई। नंबर 1। दोस्तों, YouTube पर अब आपको हर तरह के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप वीडियो के जरिए किसी भी चीज को इस्तेमाल करने का तरीका सीख सकते हैं। ज्यादातर जो ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई जाती हैं, उनको बनाने वाले बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई नौसिखिया लोगों को सिखाना शुरू कर दे। अब ये जो वीडियो आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें भाई साहब लोगों को बता रहे होते हैं कि आप लोग अपनी सोडा बोतल्स को कैसे सेफली ओपन कर सकते हैं।
देखने में तो ये भाई साहब इस काम में फुल प्रो लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ये बोतल के कैप को ओपन करते हैं तो हर तरफ सोडा ही सोडा फैल जाता है। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन भाई साहब ने बोतल को अपने मुंह में ही डाल लिया। बहरहाल जो भी हो, इनका ये ट्यूटोरियल इनको ही महंगा पड़ गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको दुनिया के 10 अनलकी पीपल से मिलवाया जिनकी लक बहुत ज्यादा खराब थी। उम्मीद है दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप सबको इस वीडियो के अंदर कौन सा बंदा सबसे ज्यादा अनलकी लगा। मैं आप सबके लिए इस तरह की और वीडियोस को लेके आता रहूंगा और आपने मुझे सपोर्ट करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।